अज़ीज़ दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आ रहे थे और बहुत सारी वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरी मंगनी हो चुकी है लेकिन मेरी और मेरे मंगेतर की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, या ऐसा मालूम होता है कि मेरे पे शादी की रुकावट या शादी की बंदिश कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग शादी की बंदिश के काले जादू की निशानियाँ बताएंगे और उसका मुकम्मल इलाज भी बताएंगे इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा। जब आप ये इलाज शुरू करेंगे तो आपकी बंदिश मुकम्मल तौर पे ख़त्म ज़रूर होगी। शादी में रुकावट डालने के जादू की चंद अलामात हैं, जिसमें दायमी सरदर्द, पीठ की निचली हड्डियों में दर्द, मंगेतर को बदसूरत मंजर में देखना, बहुत ज़्यादा परेशान ख्याली, नींद के दौरान बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होना, कभी कभी मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द आ जाना, सीने में शदीद घुटन का एहसास होना और ख़ास तौर पर यह एहसास असर के बाद से लेकर आधी रात तक रहना। अजीज़ दोस्तों, शादी में रुकावट का जादू लड़का या लड़की दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह जादू ख्वातीन पर ही किया जाता है। ये जादू होता कैसे है? तो एक शख्स जब किसी जादूगर के पास जाता है और उससे मुतालबा करता है कि फ़लाँ आदमी की बेटी पर यह जादू कर दो कि उसकी शादी ना हो सके। जादूगर उस लड़की का नाम और उस लड़की की माँ का नाम उस शख्स से पूछ लेता है, फिर जिन्नात के ज़रिए उस लड़की का, उस बच्ची का कोई कपड़ा मंगवा लेता है। बाज़ औक़ात हमारी बच्चियों ने नोट किया होगा कि उनके कपड़ों के ऊपर छोटा सा कट बन जाता है या कपड़ा फट जाता है। जब उसको गौर से देखो तो ऐसा महसूस होता है कि वो कपड़ा किसी कैंची की मदद से काटा गया है। फिर जादूगर उस कपड़े के ऊपर जादू करना शुरू करता है और जिन्नात को उस लड़की के पीछे लगा देता है। इस अमल के लिए जादूगर 2 से 3 जिन्नात की मदद ज़रूर लेता है। चनाचे वो जिन्नात लड़की के पीछे लग जाते हैं और मौका मिलते ही उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद उस लड़की को इतना परेशान करना शुरू कर देते हैं कि वो मंगनी से इनकार कर देती है। अगर उसकी मंगनी नहीं हुई होती तो जो लड़का उसके घर रिश्ता लेके आता है वो फ़ौरन ही रिश्ते से इनकार कर देती है। और अगर वो जिन्नात उस बच्ची के अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो जो शख्स उसके लिए रिश्ता लेके आता है या वो लड़का जो बच्ची के सामने नज़र आए तो जिन्नात उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बदसूरत और उस लड़के को बहुत ज़्यादा ख़राब उस लड़की की नज़र में पेश करते हैं। और इसी तरह से उस लड़के के सामने भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा बदसूरत और बहुत ज़्यादा ख़राब पेश करते हैं। अगर कोई लड़का उनसे मंगनी कर चुका हो या शादी के लिए तैयार हो चुका हो तो जब भी वो लड़का उस लड़की के घर में दाखिल होता है तो जिन्नात उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उस लड़के को उस लड़की के घर में बहुत ज़्यादा घुटन का सामना करना पड़ता है। उस लड़के को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होता है कि उसका सांस रुकने वाला है और इसी वजह से दोबारा वो उस लड़की के घर में कभी भी दाखिल नहीं होता। इस जादू का इलाज कैसे किया जाए? तो याद रखें, जब इस जादू का इलाज शुरू हो तो वो बच्ची अपने पर्दे का मुकम्मल एहतमाम फरमाए, नमाज़ों के औकात में नमाज ज़रूर पढ़े, गाने और मौसीकी से अपने आप को बचाए, सोने से पहले आयतल कुर्सी की तिलावत ज़रूर करे और उसके साथ साथ सूरह फलक और सूरह नास की भी तिलावत करके दोनों हाथों पे थू थू करके पूरे जिस्म पे फेर लिया करे। इलाज कुछ ऐसा है कि उस बच्ची ने नमाज फजर के फ़ौरन बाद 100 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये अमल उस बच्ची ने कम अज़ कम 7 रोज़ ज़रूर करना है। जैसे ही वो ये अमल शुरू करेगी तो उसकी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका दायमी सर दर्द या पीठ की निचली हड्डियों में दर्द या चक्कर आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका जादू टूटना शुरू हो गया है। और याद रखें, जब आपका जादू टूटना शुरू होता है तो जिन्नात आपको ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन एक पानी का गिलास लेना है, उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह बकरा की आयत नंबर 102, 7 मरतबा सूरह बकरा की आयत नंबर 285 और 286, 7 मरतबा सूरह कहफ का पहला रुकू और 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास। उस पानी पे दम करके आप वो पानी पी लें, इंशाल्लाह आपको सुर्ख या स्याह रंग की उल्टी लग जाएगी और वो उस चीज़ की अलामत होगी कि आपका जादू मुकम्मल तौर पे टूट चुका है।
بعض اوقات الٹی نہیں لگتی بلکہ جنات آپ کے اندر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو چکر آتے ہیں اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جنات آپ کے اندر سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں گھبرانے یا ڈرنے والی کوئی بات نہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا جادو تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنات کا بھگانا ضروری ہے۔ آپ اس جنات سے سب سے پہلے اس کا دین اور اس کا نام پوچھیں، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو بتائیں کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کو تنگ کرو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ فوراً ہی مجھ سے نکل جا یا فوراً ہی اس بچی سے نکل جا، ورنہ تجھے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے میں مار دوں گا۔ اگر وہ نکل جائیں تو ٹھیک، ورنہ آپ آیت الکرسی کی ریکارڈنگ آن کر دیں۔ کوشش کریں یہ آیت الکرسی بار بار آپ سنتے رہیں، کم از کم 2 سے 3 دن تک یہ آیت الکرسی آپ ضرور سنیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا پہلے ہی دن سے آپ کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آیت الکرسی 2 دن تک ضرور سنیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو مکمل طور پر ختم بھی ہوگا اور آپ کو مزید کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور بحکم خدا آپ کے لیے بہت اچھے رشتے آنا بھی شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو دن بدن اپنی صحت بھی اچھی ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا